हरा ऑफिस से लौटी बहुत थक चुकी थी। दोपटे की गिरफ्त से सिर को इजाद करके पर सूफे पर रखा और गरने के अंदाज में लेट गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर ऊँखों से हाथ उठाया। सामने होने वाली हिना थी। उसे नज़रअंदाज करके सीधी आईने के सामने जाकर खड़ी होकर खुद को हर जाविये से देखने लगी। ज़रूर पार्लर से लौटी थी। हरा की तरफ उसकी पीठ थी। वो कहनी के बल सर उठाकर सामने आईने में इसका अफस देखने लगी। बहुत गहरे गले वाली सियाह फल सलियोज लॉन्ग शर्ट में इसका फगर किसी सांचे में ढला लग रहा था। पेंसिल हील उसकी कामत को गजबनाक बना रही थी। ऊंचा जोड़ा जिसकी वजह से गहरे गले से झलकता जिस्म मजीद नुमायां हो रहा था। स्मोकी मेक अब कानों में लटकते लंबे लंबे अवीजे और गले में झूलता सियाह पत्थर जो सांस के जीरो बम के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। उसे अपनी तरफ देखता पाक कर बिना मुस्कुराई क्यों लग रही हूं ना। हाट हाट लीडी की पूरी शेशी खुद पर इंडीलने के बाद स्टाइल से कमर पर हाथ रखते हुए पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। नजरें मुसलसल आईने पर लगी हुई थी जिसकी सतह पर उसके शाला बने सरापे के अलावा एक और अक्स भी था, ठंडा मीठा चांदनी जैसा। सामने वाली दीवार पर लगी उसकी 2 साल पुरानी तस्वीर थी। एक ही शख्सियत के होने के बावजूद दोनों तस्वीरों में बेहद फ़र्क था, ज़मीन उस्मान का। मगर ये फ़र्क क्या था? हरा तलाशने लगे। उसकी बारीक नज़रों ने ज़रा से गौर के बाद तलाश कर लिया कि उसकी तस्वीर को जो चीज़ बेहतरीन बना रही थी वो हया थी, और उसके मौजूदा अफ्स को जिस चीज़ ने हो शरबा बना रखा था वो बलाशबा बेहयाई थी। वो तवील सांस लेते हुए सीधी हुई बेड कराउन से टेक लगाकर आंखें बंद कर लें वो समझाने की हुदूद से निकल चुकी थी। फिर भी उसने एक कोशिश करना चाही। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? वो तुम्हारा क्लास फीलो रह चुका है, तुम्हें पसंद करता था। अब जब कि तुम उसके अफस में काम करती हो सकता है दिन भर का साथ उसकी पसंदीदगी को मोहब्बत में बदल देता। मोहब्बत, हुना ने कहका लगाया। मोहब्बत दीव मिलाई कहानी का नाम है। मैं 21वें सदी की लड़की हूँ इन बेकार चीज़ों पर यकीन नहीं रखती। मोहब्बत एक जिंदा हकीकत है। ज़माना चाहे कितना ही तरक्की याफ्ता क्यों ना हो जाए, मोहब्बत कभी भी पुरानी नहीं होती। मोहब्बत करने वाले मिट जाते हैं, उनका नाम और निशान मिट जाता है। जिसे मट्टी में मिलकर मट्टी हो जाते हैं, हड्डियाँ बोसीदा हो जाती हैं, मगर दिलों में धड़कती मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं रूह से होता है। जानती हो, मोहब्बत हर सदी के पास दूसरी सदी की अमानत होती है जिसे अदा किए बगैर वो ख़त्म नहीं होती। दिन, हफ्ते, महीने, साल, सदियाँ ये वक्त नापने के बेजान पैमाने हैं। ये मोहब्बत ही है जो उन्हें ज़िंदा रखती है। वो दिल की गहराइयों से बोल रही थी। उसके चेहरे पर, आँखों पर, लहजे में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत थी। हुना को इस लम्हे उस पर रश किया। मगर सिर्फ एक पल को तुम्हें क्या मिला? मोहब्बत करके उसने मजाक उड़ाने वाली निगाह इस पर डाली। मगर वो प्रस्कौन रही। ये पूछो किया नहीं मिला? खूबसूरत मुस्कुराहट उसके होंठों पर। अब हरी मोहब्बत के सुरूर से पलकें एक दूसरे से मिल गईं। जब मैं थिकन से चूर होती हूँ तो ये मोहब्बत ही है जो मेरी सारी थिकन समेट लेती है। रात की तन्हाइयों में सुकून बनकर मेरे अंदर उतरती है, मेरे कदम भटकने नहीं देती। ये मोहब्बत ये है जो मुझे ज़िंदा रखती है। और सबसे बढ़कर ये कि मोहब्बत करके मुझे मोहब्बत मिली है। और तुम कहती हो कि क्या मिला? हिना ने इंतहाई हकारत भरे लहजे में कहा। बहुत ही फलसफियाना बातें हैं। अगर मोहब्बत में इतनी ताकत होती तो वो तुम्हें कब का अपना चुका होता। मोहब्बत मोहब्बत होती है, जदाई, मिलन, खोना पाना, ये सब किस्मत है। मोहब्बत का उनसे कोई वास्ता नहीं। मोहब्बत या तो होती है या नहीं होती, और बस इसमें किसी तीसरी बात की गुंजाइश नहीं होती। हरा का लहजा बहुत मजबूत था। ये सब किताबी बातें हैं। मुझे बलाट मजारी की मोहब्बत नहीं बला। उज मजारी चाहिए। वो रस्म व रवाज का कैदी है। मुझसे मोहब्बत करने भी लगा तो उसे दिल में संभाल कर तुम्हारी तरह चीन से रह लेगा। इसलिए मैं उसकी मोहब्बत नहीं, तलब बनना चाहती हूँ। ऐसी तलब जिसे पूरा किए बगैर उससे सांस तक लेना दुश्वार हो जाए। अपने वीज़े से खेलते हुए उसकी आंखों में अजीब चमक थी। हेरा को इससे खौफ हुआ, और जब तलब पूरी हो गई तो उसके सवाल पर उसके बढ़ते कदम रखे, दिल पूरी शिद्दत से लड़ना। मगर सिर्फ एक पल को, अगले ही पल इसने नज़ाकत से सर को झटका और कहा, देखा जाएगा। बेतासर लहजे में कहती तेजी से बाहर निकल गई। होरा अफसरदगी से इसकी एड़ी की टिकटक सनती रही। बालाज मजारी समंदर के किनारे ओपन रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रहा था। वो मुकर्रा वक्त से आधा घंटा पहले अज्ञादोर समंदर में
कश्तियों की रोशनी जगनों की मानंद चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जगनों इन्हें समंदर में बुसीरा डाला हुआ हो और अब लहरों पर झूला झूल रहे हों। मगर इस खूबसूरत मंजर से बेनियाज उसकी नज़रें इस तरफ चपकी हुई थी, जहाँ से बिना को अना था बेचीनी, इसके हर अमल से नजर आ रही थी। इसके बगैर लम्हा लम्हा तवील होकर काटे नहीं कट रहा था। 1 घंटे के सब्र-आज़मा इंतजार के बाद वो आए उसके लिबास से फूट थी। तेज मदहोश कुन खुशबू बिलाज मजारी के हवासों पर छाकर जज्बात में हीजान पैदा करने लगे। उसके वजूद की हरारत में उसे अपना अब तपता महसूस हुआ, मगर इस तपश में बहुत सुकून था। सर्दी में खुले इस्मान तले दहकती अग जैसा सुकून, उसका दिल इस अग को उड़कर जलने को मचलने लगा। उसने पानी का गिलास मुना से लगाया और पैता चला गया। टशो बढ़ाने को हाथ जब आगे किया तो बेअख्तियार मेज पर रखे उसके हाथ पर टिकराता। उसने झटके से अपना हाथ खींच लिया। इंगलियां उसकी हाथों उसकी हथेली से टच करके निकल गईं। कहाँ खो गए अपने लम्स के जेर असर उसकी कैफियत देखकर बैना का चलबला अंदाज बहुत जानदार था। वो चौंक कर होश में अय्या उसकी सराहीदार गर्दन में झूलता पत्थर इतना चकना था कि ब्लाज मजारी की नज़रें खाना खाने के दौरान इस पर से फंसल जाती थी। वो लाख चाहते हुए भी अपनी बेअख्तियारी पर काबू नहीं पा रहा था। बज़ाहिर बेनियाज बनी हन्ना उसकी कैफियत का मज़ा ले रही थी। सच कहते हैं, और औरत जब अक्ल सल्ब करने पर आती है तो बड़े बड़े अक्लमंद उसके सामने पानी भरते नज़र उठते हैं। वो इंतहाई फ़ख्री अंदाज से मुस्कुराई और जाने के लिए खड़ी हुई। इतनी जल्दी जा रही हो? बिलाज मजारी ने उसे रोकना चाहा। वो इतने महीनों में लोहा गर्म कर चुकी थी, उज तो बस चोट लगाने आई थी, इसलिए उसके इसरार के बावजूद खड़ी हो गई। एक हाथ से परस संभालते हुए दूसरा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो पकड़ने लगा तो जल्दी से वापस खींच लिया। कुंधा उठाकर अंगलियां हिलाएं और हंसती हुई भाग गई। वो बस खड़ा उसे जाता देखता रहा। इसके गहरे गले से झांकती जल्द से जैसे रोशनियां फूट रही थीं। इसकी आंखें चंदियाने लगी। इसकी नज़रों से ओझल होने से पहले वो रक्की गर्दन मोड़कर एक जालिम मुस्कुराहट इसकी तरफ अच्छा ली और झटके से बालों की पन खींच ली। सियाह बालों ने एकदम से इसकी पश्त का इहाता कर लिया। सियाह बाल, सियाह लबास, अब जैसे वो सर से पांव तक सियाह लबादे में छप्पी थी। ब्लाज मजार ने ढालसा करसी पर गर कर लंबे लंबे सांस लेने लगा। रगों में गर्दिश करते लहू की रफ्तार तेज हो गए। बदन जैसे टूट रहा था और वो सब इस वक्त सिर्फ एक ही चीज चाहते थे, हना। कमरे में फैली ठंडी सब्ज रोशनी पर दो के कोने से झांकते सिफत कर्णों के साथ अपना रंग खोल रही थी। अलार्म की आवाज ने खामोशी को छीड़ा। काफी देर करौटें बदलने के बाद भरपूर अंगड़ाई लेती। वो उठी। नहाने के बाद बालों को तौलिए में लपेटा, बलीक काफी का मग तैयार करके खिड़की के सामने ऊख खड़ी हुई और खिड़की से पर्दे खींचे और रोशनी को अंदर उन्हें का रास्ता मिल गया। मगर सिर्फ कमरे के अंदर ऐसी की ठंडक के बावजूद इसका दम घट रहा था। इसने खिड़की खोल दी। लंबे लंबे सांस लेने से फूलों की खुशबू पूरे वजूद का अहाता करने लगी। बिलाज मजारी को बीले के फूल बहुत पसंद थे। वो मार्गला की पहाड़ियों पर नज़र जमाकर बलिक काफ़ी हलक से उतारते हुए इसे सोचने लगा। उनकी शादी को 1 साल होने को आ रहा था। बलाच मजारी का ताल्लुक एक कबायली इलाके से था। उनके कबायली रवाज के मुताबिक कबीले से बाहर शादी जरगे की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती थी। जो इस कानून के खिलाफ वर्जी करता, उससे कबीले की शनाख्त छीन कर उसे बेमौल कर दिया जाता। कबायलियों के आगे अगर एक तरफ ख़जानों के ढेर लगा दिए जाए और दूसरी तरफ कवाली शनाख्त रख दी जाए तो हर गैरतमंद कबायली बलाशबा दूसरी तरफ बढ़ता है। कबीले से बाहर शादी करने की ये सज़ा बहुत होलनाक थी। इसलिए उनके कबीले का कोई मर्द जरगे की इजाज़त के बगैर कबीले से बाहर शादी करने का सोच भी नहीं सकता था। सोचा तो बलाज मजारी ने भी कभी नहीं था, मगर बिना ने उसे कुछ सोचने समझने के काबिल कहाँ छोड़ा था। होना यूनिवर्सिटी के ज़माने से उसे पसंद करती थी। उसके रसूम और रवाज से भी वाकिफ़ थी, जानती थी। वो उससे कितनी ही शदीद मोहब्बत क्यों न कर ले, कभी अपनाएगा नहीं। उसलिए उसने दूसरा तरीका अपनाया। उसकी मोहब्बत बनने की बजाय तलब बन गई। ऐसी तलब जो पूरी हुए बना तालिब को चीन नहीं लेने देती, रातों को सोने नहीं देती, दिन को कुछ करने नहीं देती, न ढंग से जीने देती है, न सुकून से मरने देती है। होश वो हवास खो बैठती है। उसे पूरी किए बना कोई चारा नहीं होता।
بلاج مزاری نے سمندر کے کنارے ہونے والی ملاقات کے اگلے ہی روز اس سے نکاح کر لیا تھا، حالانکہ طلب پوری کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ طریقہ جائز ہے یا ناجائز، مگر یہ ہونا کی خوش قسمتی تھی کہ بلاج مزاری نے اس کو اپنانے کے لیے جائز راستے کا حصول اپنایا۔ بلاج مزاری کا کاروبار کراچی میں تھا، مگر کیونکہ قبیلے والوں کا آنا جانا بھی کراچی میں لگا رہتا تھا، اس لیے بلاج مزاری اسے لے کر اسلام آباد لے یا تب سے اب تک وہ یہیں تھی۔ شروع میں بلاج یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتا تھا، مہینوں اس کے پاس رہا، پھر ہفتے میں ایک بار چکر لگانے لگا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ 2 ماہ ہونے کو یہ تھے، مگر وہ انہیں کا نام نہیں لے رہا تھا، فون پر بھی انتہائی مختصر بات کرتا۔ ایسے میں حنا کا پریشان ہونا واجب تھا۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا، لینڈ کروزر ڈائی وے پر آ کر رکھی۔ بلاج مزار کو اترتا دیکھ کر وہ کھل کر مسکرائے، اسے دیکھتے ہی اتنے دنوں کی بیزاری غائب ہو گئی۔ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں نہیں جاتا، یہ سوچ کر اس کے استقبال کے لیے نیچے جانے کا ارادہ چھوڑ دیا اور دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ وہ بدستور مارگلا کا حسن دیکھتی رہی، کتنی دیر اپنے کندھوں پر اس کے لمس کی منتظر رہی، بالآخر بے نیازی کا خول توڑنا پڑا۔ اس نے گردن موڑی، وہ صوفے پر لیٹا، اسے ہی دیکھ رہا تھا، آنکھیں ہر احساس سے او رہی تھی۔ کسی انہونی کے بچھوں نے زور سے اسے کاٹا کپ میں رکھی، کافی ایک ہی گھونٹ میں حلق سے اتارتے ہوئے اس نے خود کو پرسکون کیا۔ بلاج مزاری نے انتہائی سکون سے اس کو بتایا، بابا کو ہمارے نکاح کا علم ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، آگے کے معاملات وہ خود سنبھال لیں گے۔ ہنا نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، کھڑکی کی طرف منا کر کے کھڑی ہو گئی، تھوڑی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، ایک طویل سانس خارج کی، پھر ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا جیسے کسی بڑے بچے کی شیخی پر ہنستے ہیں، اور بہت اطمینان سے پوچھا، چھوڑ سکتے ہو مجھے؟ بلاج مزاری نے بھی اسی سکون اور اطمینان سے جواب دیا، ہاں، اور بولا، کیا محبت پانی ہوتی ہے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا، جس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا؟ تم کیا میری محبت ہو جسے میں چھوڑ نہیں سکتا؟ بلاج مزاری کے جواب نے اس کے وجود کی عمارت کو گرا دیا۔ رہ سکو گے میرے بغیر؟ بہت ہی یقین سے اس نے پوچھا، کیونکہ ہنا کو ابھی تک اس کے جواب پر یقین نہیں رہا تھا۔ بہت آرام سے، اگر بابا زور نہ بھی دیتے تو میں خود یہ فیصلہ لینے والا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے سامنے وہ کھڑا ہوا۔ ہنا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے بنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سب سے پہلے میں نے تمہیں یونیورسٹی میں دیکھا تو سیپ میں بند موتی کی طرح اجلی، ٹھنڈی اور شفاف تھی، جسے دیکھتے ہی دل نے پسندیدگی کی سند دے دی اور میں تمہیں پسند کرنے لگ گیا۔ یونیورسٹی کا دور ختم ہونے کے 2 سال بعد میں نے تمہیں اپنے افس میں دیکھا، حالات کی ستائی ہوئی تنہا مجبور بے سہارا لڑکی میں، تم میں وہی اجلاپن، پاکیزگی، ٹھنڈک اور سکون ڈھونڈنے تمہاری طرف انہیں لگا، مگر تم کچھ بدل گئی۔ میں نے سیب کو کھولنے کی کوشش کی تو احساس ہوا کہ تم سیپ میں بند بوتی نہیں بلکہ ایک بند بوتل ہو۔ سیل پیک میں نے راستہ بدلنا چاہا، ذرا سا ہلا، ذائقہ چکھنے کی خواہش میں وہیں رکھ کر رہ گیا۔ جب جب ہاتھ بڑھاتا بوتل میری پہنچ سے دور ہو جاتی، مگر جو ہی میں مایوس ہو کر پلٹنے لگتا بوتل ابلنے لگتی۔ چوہے بلی کے اس کھیل نے بوتل کو میری طلب بنا دیا۔ طلب پوری نہ ہونے کی وجہ سے میرا فشار خون بڑھنے لگا تھا۔ طلب کی اس کشمکش میں میرا ضب جواب دینے لگا تو یکایک ایک قطرہ میرے حلق میں ٹپکا۔ بہت سرور تھا اس ایک قطرے میں اپنا اب بھول گیا، یاد رہی تو میں اپنی طلب اور اس کو پورا کرنے کی خواہش۔ وہ سانس لینے کو رکا، کھلی کھڑکی سے سورج کی شعاعیں اسے تنگ کرنے لگی تو پردے برابر کر کے پھر اس کے سامنے او کھڑا ہوا۔ اس ایک قطرے کے بعد پوری بوتل پینا میرا مقصد بن گیا، اور تم جانتی ہو کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ میں غٹا غٹ پوری بوتل پی گیا۔ پھر وقت ایسا آیا کہ بوتل کا نشہ مجھ پر اثر کرنا چھوڑ دیا، مگر میں پھر بھی گھونٹ گھونٹ پیتا رہا، مگر اب میرا دل بھر گیا۔ بوتل کے آخری قطرے بڑے کڑوے قصیلے تھے، مگر میں جبر کر کے پیتا رہا کہ کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے، یہاں تک کہ میری طلب پوری ہو گئی۔ بلاج مزاری کے چند جملوں نے ہنا کی پوری زندگی کی حقیقت بیاں کر دی۔ جب بابا نے تمہیں چھوڑنے کا کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ اب تمہیں خالی بوتل ہو جس کی جگہ زندگی میں نہیں، کوڑے دان میں ہے، اپنے اندر کا سارا زہر اس کے کانوں میں ڈالنے کے بعد وہ جانے کو پلٹا۔ کچھ یاد انہیں پر رکھا، یہ گھر میں پہلے ہی تمہارے نام کر چکا ہوں، حق مہر کی رقم تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہے،
یہ رہے طلاق کے کاغذات۔ اس نے ہنا کی طرف ایک لفافہ بڑھایا، مگر اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ہنا تو پتھر کی ہو چکی تھی۔ بلاج مزاری نے انتہائی دکھ بھری نگاہ اس پر ڈالی، لفافہ میز پر رکھا اور لمبے لمبے قدم بھرتا چلا گیا، اور وہ یوں ہی کی یوں ہی کھڑی رہ گئی۔ اس کے کانوں میں پھر بلاج کی آواز گونگ بینا، یہ کان میں بس بلاج مزاری کی آواز ہی گونگ رہی تھی۔ اور جب طلب پوری ہو گئی تو میری خواہش ختم ہو گئی۔ ہنا کے کانوں میں بلاج مزاری کی باتیں گونجنے لگی، اور اس آواز کی گونج اس کے سر پر ایک بوجھ کی طرح چڑھنے لگے۔ اس نے اپنے سر کو جھٹک کر اس گونج کو دور پھینکنا چاہا، مگر ناکام رہی، کیونکہ اج وہ خود ایک خالی بوتل کی عملی تفسیر بنی کھڑی تھی۔ یہ گھر ایک کوڑے دان تھا، اور وہ اس میں پڑی خالی بوتل۔ اس نے شدت سے رونا چاہا، مگر آنکھوں سے آنسو نہ نکلا۔ اس پل ایک اور ظالم حقیقت اس پر ظاہر ہوئی۔ طالب نے اپنی طلب پوری کرنے کے لیے اسے اتنا خالی کر دیا تھا کہ اس کے پاس تو اپنے دکھ پر انسو بہانے کے لیے 2 قطرے بھی نہیں تھے۔